بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أولا بغيت نشكر السادة الأساتذة والمدربين ديال جهة بني ملال الخنيفرة مع السيد المفتش ديال الجهة اللي تاحوا لي الفرصة باش درت هذا التكوين في الجهة عندهم في كرة اليد. والمحتوى ديال هذا التكوين كان هو U15 de la détection au contenu de formation في كرة اليد. دونك باش نبدا اولا بغيت نفسر شي شويه هاد لو تيتر اللي هو de la détection au contenu de formation، يعني من الكشف الى محتوى التكوين. وهنا غادي نفتح واحد القوس باش نوضح الفرق اللي كاين بين contenu d'enseignement, contenu de formation, contenu d'entraînement. الأول واضح لأنه كيتعلق بأساتذة التربية البدنية، لأنه كيكون contenu d'enseignement واضح، و contenu d'entraînement موجه أساسا للكبار. contenu de formation عنده علاقة بالفئات الصغرى، وغادي نوضح هاد النقطة هادي في فيديو آخر إن شاء الله في لاشين. دونك باش نمرو لو بلان دانترفونسيون. لو بلان دانترفونسيون غادي يكون كالتالي: فيه اون انتروداكسيون، غادي يكون النقطة الثانية غنهضرو شوية على المنتخب الوطني ديال U17 بحكم أنني مكلف ناخب ديال هاد الفئة. ثالثا les caractéristiques des enfants de 12 à 15 ans. نهضرو على les qualités physiques، الصفات البدنية. نهضرو على les fondamentaux، الأسس ديال كرة اليد. ومن بعد غادي نديرو واحد un petit partage. Donc نمرو directement à l'introduction. في الانترودكسيون خديت الوقت بغيت ناخد الوقت باش نتكلم على واحد البحث اللي دارو السي فريد دادوشي في مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وهو بحث قيم، une étude assez conséquente خدات بزاف ديال الوقت وبزاف ديال العمل، qui s'appelle l'étude des caractéristiques morphologiques et sportives de l'enfant marocain 6-12 ans. دونك غادي ناخد هنا الوقت باش نمشي نجبدها، غنتكلمو عليها بغيافمون. هنا ليتود هي هادي. دونك هاد ليتود هانتوما كتشوفو العدد ديال لي زانفون، لاج ديالهم، هاد 4000 بلس 13000 ديال الكوليجيال و ليزيكول بريمير. لو بوت واضح. المهم اللي بغيت باش ما نبقاش فيها بزاف، سي جونغ avoir un profil athlétique de l'enfant marocain، باسكو ما عمر كانت عندنا لا موين. باغ اكزومبل كنقولوا شنا هي لا موين de taille d'un enfant de 12 ans ou là d'une fille de 9 ans, ou combien peut sauter un enfant de 6 ans, combien il peut lancer, شنا هو le poids ديالو، شنا هي la taille ديالو. On n'a pas de repère. Où j'ai jugé très intéressant de connaître de la recherche parce que elle est très intéressante. علاش؟ لأنه حنا بالنسبة لينا حنا في لا ديتيكسيون، في الكشف
يعني في la détection des talents, on doit tenir compte de ça, vu que l'aspect morphologique des enfants est très important dans le handball, très très important. هنا ما تفوتنيش الفرصة أنه نقول بلي راه خدات l'étude a été faite sur tout le royaume نتوما كتشوفوا دونك خدات تقريبا من الشمال جنوب الصحراء المغربية إلى غير ذلك و والمسألة اللي بغيت نوضح فيها عاوتاني هي كيكون عندنا لأول مرة المهم l'étude elle est sur plusieurs pages, sur plusieurs feuilles. Je vous conseille de la voir, c'est très très intéressant. غنوري منها غير واحد un exemple très bref. Le tableau il est retransmis هنايا. Donc هنا on voit bien que par exemple maintenant on peut dire que l'enfant marocain de 9 ans, le poids ديالو هو 30 kilos. Donc ça c'est un repère qui est نقدروا نقولوا standard, c'est la moyenne. هنا مثلا on peut dire qu'un enfant ou une fille de 11 ans, la taille ديالها هي 1m45. Voilà, la taille moyenne d'un garçon de 12 ans, 1m47. Voilà. ما كاينين شي حويجات هنا. Donc la moyenne des filles à 12 ans est différente que la moyenne de taille des garçons. Les filles, elles sont plus grandes que les garçons marocains. هادو حويجات كنشوفوهم في وسط l'étude, elle est très très intéressante. Je vous conseille vraiment, vraiment, c'est urgent de la voir parce que il y a beaucoup d'études, beaucoup de chiffres, l'obésité, il y a le poids, la taille, il y a c'est très très intéressant. Donc là, on va pas s'attarder sur ça. Si vous voulez faire des commentaires et vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème d'en discuter. Donc on revient à notre étude. Donc l'introduction, c'était ça, en fait. Donc إلا بغينا نترجموها سي دراسة المميزات والخصائص المورفولوجية والرياضية للطفل المغربي من 6 سنين إلى 12 عام. ندوزو l'expérience اللي عشتها السنة اللي الفارطة في ليكيب ناسيونال. دونك حنا كنا اون ايكيب فيها بزاف ديال الناس، خصوصا كنت انا والاخ مفكر. دونك on a chapeauté le stage, tout ça pour faire quoi? Pour voir un peu les matchs اللي كانوا داروا في القلعة وفي إفران, pour voir un petit peu quel profil عندنا. Donc je vais essayer de discuter un petit peu à propos de la différence, avant d'entamer ça, la différence entre la détection et la sélection. هنا الفرق بين الكشف والاختيار. شنو هو الكشف؟ شنو هي la détection؟ شنو هي la sélection؟ Quand on parle de détecter, l'action de détecter, la présence de quelque chose de caché, يعني كنشوفوا واش كاينه est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, يعني شي حاجه اللي مخبيه. كنشوفوا واحد ليفونتاي واحد لا بوبولاسيون مثلا كنشوف ولكن راه مخبيه فيهم شي حاجه. يعني je fais une détection des talents. Bien sûr la détection elle se fait grâce à un outil. سيكون واحد l'outil كيكونوا des tests مثلا, وهاد التيست ça te permet de détecter la présence de la chose qui est cachée. Donc هنا كنوليو كنديروا la détection des talents.
L'outil ou هذاك الشيء المهم on peut en parler si vous voulez. On peut en parler ultérieurement. Donc الفرق ديال la sélection, c'est une action de choisir des personnes يعني ou des choses qui conviennent le mieux. يعني حنا عندنا واحد لا population وحنا كندير اختيار من هذاك الناس. هذا ما كيعنيش انه الاخرين اللي ما تختاروش راه ما مزيانينش، لا. Je peux choisir des éléments qui peuvent s'ancrer dans mon projet de jeu en tant que sélectionneur. أنا في هذه الحالة مثلا est-ce que je suis sélectionneur أو لا entraîneur، راه كاين فرق تاني. entraîneur في الكلوب، sélectionneur il peut entraîner. donc ولكن sélectionneur il fait la sélection، يعني كيعزل كيدير الاختيار ديال واحد لا population، واحد العدد معين. ولكن الاختيار دائما grâce à un outil اللي غادي يدخلوا في البروجي دو جو ديالي. مثلا بروجي دو جو ديال شاك انترينور كيكون عنده سوا كونسيامون سوا انكونسيامون. باختصار كيكون ان بروجي دو جو، ولكن الا كنتي كونسيامون عارفو كيدخل هذاك اللاعب اللي انت اختاريتيه. دونك لا ديتيكسيون بوحدها هضرنا عليها، قلنا لا ديتيكسيون سي l'action de détecter la présence de quelque chose de caché، de quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. l'outil قلنا كنستعملوا l'outil هذه راه الديتيكسيون راه باينه. c'est un autre monde لانه on peut en parler pendant une heure ولا une heure et demie ونتفاهموا على شنو هي لا ديتيكسيون، شنو هما لي زوتي لا ديتيكسيون على كلير. دابا كنجيو كنشوفوا لا سيليكسيون. la sélection c'est autre chose. La sélection كنقولوا la sélection est-ce qu'elle est bon, on peut en parler, l'action de واش داخل في البروجي جو ولا لا. بون هنا le profil voulu غندخلو في quel est le profil voulu. يعني أنا عندي je veux faire la sélection، ولكن قلنا en se basant sur le projet de jeu، ولكن كيفاش عندي واحد le nombre d'éléments. ولكن le profil voulu حنا كنا حددنا هاد النقطة هادي. غنعاود نشوف on peut en parler aussi باسكو حددنا هاد النقطة مع سي المدير التقني، وحددنا انه le plus intéressant dans le truc هو تكون لا طاي، يكونوا هاد لي زيليمون. لانه en fin de compte l'équipe nationale خصنا ملي غادي نتلاقاو مع attends je vais cacher les noms et prénoms. donc ملي كنتلاقاو مع دي زيكيب مغربين كنلقاو عندهم لا طاي، كنلقاو سميتو. دونك on s'est dit voilà les U15 اللي غيوليو في 2018 U17 خص يكونوا دو غراند طاي. دونك حنا مشينا خدينا نومبر دو دوني، بوكو دو دوني ديال العصبة، تاريخ ازدياد النادي، اسم المدرب اللي كيدربو، اسم المكان ديال اللاعب شنو هو، او واش غوشي ولا دغواتي، تليفون، ليميل، لا طاي، le poids، l'envergure، l'empan، la détente، المستوى الدراسي etc. donc حنا ce qu'on a fait c'est qu'on a donné des coefficients. On peut en parler aussi de ça. Il a كانوا des questions je peux répondre من بعد في les commentaires. donc هنا كانوا des notes sur 10، ولكن à un certain moment on fait des coefficients. علاش les coefficients se basent sur la taille, le jeu. la note du match il y a 4، la note la vitesse، qualité vitesse، la note de la taille، l'envergure l'empan d'un 1, l'agilité، un test d'agilité sur 2,5 ou la détente sur 1. كتشوفوا l'importance elle est due au jeu ou la qualité vitesse ou la morphologie اللي هي la taille.
عطاتنا un chiffre sur 135 وكنديرو par classement par poste. دونك الاختصار هو كيكون عندنا نومبر conséquent de joueurs ودرنا لهم هاد لي chiffres كيبقاو دي دوني دونك هنا خدينا دونك لوتي البروفيل فولو حنا عرفناه لا طاي كدا لقينا بلي لا موين دو طاي دي بوست نقدر نقولهم لكم بريفمون مثلا لا باز اريير لقينا لا موين دو طاي في الدومي سونتر 1m92 l'arrière gauche 1m96 l'arrière droit 1m94 ولقينا في l'ailier droit et gauche لقيناهم la même chose 1m84 ou le pivot 1m96. La moyenne de taille des gardiens de but le plus intéressant هو 1m93. C'est des grands de taille, des grands de taille natifs de 2001 ou 2000 ou pour leur taille c'est correct, enfin correct, c'est bien, c'est même très bien. كاين هنا كيدخلوا d'autres facteurs عاوتاني. Est-ce qu'ils vont continuer à jouer? Est-ce qu'ils vont être comment ils seront? Est-ce qu'ils vont jouer des matchs من بعد? Est-ce qu'ils leur entraîneur واش غادي est-ce qu'ils vont progresser ou pas? Donc هنا حوايج d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc هنا c'est un petit résumé دار par rapport les joueurs l'expérience اللي درنا في l'équipe nationale. Donc هنا on peut en parler du projet de jeu ولكن من بعد dans les fondamentaux نقدروا نعاودوا نهضروا عليه.